आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायिका एवं प्रदेश महासचिव अग्निमित्र पाल ने पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदेश खाली की गलतियों को छुपाने के लिए यहां के असली मुद्दों को भटका रही है। हमने या हमारे भाजपा के किसी भी नेता ने सिख आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी नहीं कहा है। अगर इस तरह का कुछ सबूत है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका सबूत पेश करें, वह वीडियो पेश करे, नहीं तो इसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस तरह से हम लोगों को बदनाम करना कतई अच्छा नहीं है। अग्निमित्र पाल ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में कसम खाने को तैयार हूं कि मैंने सिख ऑफिसर को खालिस्तानी नहीं कहा। अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में हिम्मत है तो वह भी गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में आकर कसम खाए। सिख भाइयों के बीच ही हमारा जन्म हुआ है। मैं बचपन से आसनसोल में ही पली बड़ी हूँ। अगल बगल सभी सिख भाई लोग रहते थे, उनकी गोद में मैंने खेला है। सिख भाइयों से हमारा घर वाला रिश्ता है। हम लोग सब एक साथ मिलकर रहते हैं। इस तरह की हरकत मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिख संप्रदाय को गलत मैसेज दे रही हैं। असल में संदेश खाली की घटना को दबाने के लिए इस मुद्दे को हवा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस पर राजनीति कर रही हैं और हम लोग इस तरह की राजनीति होने नहीं देंगे। हमारे सिख भाइयों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें गलत समझाया जा रहा है। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। আপনারা সংবাদ মাধ্যম সেটাকে প্রচার করেছেন এবং আপনাদের যারা যারা প্রচার করেছেন আপনাদের নামে আমি ডেফামেশন কেস করেছি এবং আপনাদেরকেও বলে রাখছি, আমি সেদিনকেও বলেছি, আমি আজকেও আবার বলবো, মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর সরকার, টিএমসি সরকার, আপনাদেরকে আমি পরিষ্কার ভাষায় বলে রাখছি, 20 তারিখেও বলেছিলাম 24 ঘন্টার মধ্যে যদি দেখাতে পারেন যে আমি বলেছি আমি মিস্টার জসপ্রীত সিংকে কোনো কটু কথা বলেছি যেটা আপনারা বলছেন, আমি আজকে দাঁড়িয়েও বলছি আমি এমএলএ পদ থেকে রিজাইন করে দেব। আমি আমার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ করে দেব যদি মুখ্যমন্ত্রী আপনি যে রাজনীতি খেলার চেষ্টা করছেন, সন্দেশখালীকে গোলাবার চেষ্টা করছেন, সন্দেশখালী থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করছেন, করবেন না। আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার যদি হিম্মত থাকে আমার ভিডিও আপনি বের করুন যেখানে আমি মিস্টার জসপ্রীত সিংকে কোনো কথা বলেছি, সেটাও ছেড়ে দিলাম। আজকে শিখ সম্প্রদায়ের ভাইরা অনেকে আছে যারা গোলাবার চেষ্টা করছেন। আমি আপনাদের সামনে একটা বলে রাখি, আমি বড় হয়েছি আসানসোলে আমার শিখ ভাই বোনেদের সাথে। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষকে চিরকাল সম্মান দিয়ে এসেছি, ভালোবেসেছি। যদি দরকার হয় আমি গুরুদুয়ারাতে গিয়ে শ্রী শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহিবের উপর হাত রেখে, যাকে বলে আরদাস করে, আমি বলতে পারি যে আমি কোনো কথা বলিনি। মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম, আপনি গুরুদুয়ারাতে গিয়ে শ্রী শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহিবের উপর তো আর কিছু নেই, তার উপর হাত রেখে আপনি বলতে পারবেন যে আমি বলেছি? চ্যালেঞ্জ জানালাম আপনাকে। গোলাবার চেষ্টা করবেন না, সন্দেশখালীর ইস্যুকে অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করবেন না, ধর্মের রাজনীতি করবেন না। আপনি আগুন নিয়ে খেলছেন, আপনাকে আমি সতর্ক